प्रथम अध्याय वर्ण। तेबे मनुष्य मनर भाव प्रकाश लगी भाषार सृष्टि लिखन प्रक्रिया द्वारा भाषा व्यक्त करने पाई जो सबु संकेतर सृष्टि होइछि से सबको वर्ण बा अक्षर बोला जाए। विभिन्न भाषा रे विभिन्न संख्यक अक्षर अछि, सेमानकर आकार और उच्चारण मध्य विभिन्न। ओडिया भाषा रे 49 वर्ण अछि। प्रथमे आमे वर्ण कौन जानिले, तापर चलो एबे जानिबा वर्ण गुडी को केते भागरे विभक्त करा जायछि। वर्ण गुडी को मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि, यथा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। प्रथमे जानिबा स्वर वर्ण कोन एवं केउ वर्ण मानकु स्वर वर्ण कुहा जाय। तेबे जे वर्ण गुडिक अन्य वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित होई पारंती सेगुडी को स्वर वर्ण बोला जाए। ओडिया भाषा रे मुख्यतः 13टी स्वर वर्ण अछि, यथा अ, आ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। आउ मध्य उच्चारण अनुसार स्वर वर्ण मानकु दुई श्रेणी रे विभाग करा हुए, यथा ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अ, इ, उ, ऋ, एही 5टी ह्रस्व स्वर रे अंतर्भुक्त होई थाए। आ, इ, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ एही 8टी दीर्घ स्वर रे अंतर्भुक्त होई थाए। स्वर वर्ण कौन जानले एवं ताहार केते प्रकार मध्ये जानले। एबे हमें जानिबा व्यंजन वर्ण कौन। जे सब वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य व्यतीत उच्चारित होई पारंती नाही से सबु व्यंजन वर्ण रूपे परिचित। तेबे व्यंजन वर्णर क ठारू म पर्यंत 25टी को स्पर्श वर्ण बोला जाए। निहाती भाबे मनर प्रश्न उठुथिबो कि स्पर्श वर्ण कौन। तेबे जो वर्ण गुडी को उच्चारण कला बेले जिह्वार अग्र मध्य बा मूल साहाय्य रे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्पर्श करने को पड़ी थाए, सेही वर्ण गुडी को स्पर्श वर्ण कहा जाए। आमे देखिले स्पर्श वर्ण कौन आउ केउ वर्ण मान को स्पर्श वर्ण बोली कहा जाए। तापर एबे आमे देखिबा स्पर्श वर्ण गुडी को मध्य विभिन्न भिन्न वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त करा जायछि। स्पर्श वर्ण माने भिन्न भिन्न वर्ग बा श्रेणी रे विभक्त होइथिबारु एमानकु वर्गीय वर्ण मध्य बोला जाए। तेबे वर्गीय वर्ण गुडिक मुख्यतः 5 वर्ग रे विभक्त करा जायछि, यथा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग एवं प वर्ग। तेबे क, ख, ग, घ, ङ एही 5टी वर्ण को क वर्ग बोली कहा जाए। तापरे च, छ, ज, झ, ञ एही 5टी वर्ण को च वर्ग बोली कहा जाए। तापरे ट, ठ, ड, ढ, ण एही 5टी वर्ण को ट वर्ग बोली कहा जाए। तापरे त, थ, द, ध, न एही 5टी वर्ण को त वर्ग बोली कहा जाए। प, फ, ब, भ, म एही 5टी वर्ण को प वर्ग बोली कहा जाए। स्पर्श वर्ण कौन जानिले। एबे आमे जानिबा अवर्गीय वर्ण कौन और काहाकु कहा जाए। पूर्वरु आमे जानिछे जे हमर ओडिया भाषा रे एवं सेथि मध्यरु 13टी होची स्वर वर्ण और बाकी जो 36टी वर्ण रहउची सेगुडी को व्यंजन वर्ण रूपे परिचित। पूर्वरु आमे देखिथिले जे स्वर वर्ण को मध्य दुई भाग रे विभक्त करा जायथिला, जोटा थिला हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक सेही परि व्यंजन वर्ण को मध्य दुई भाग रे भाग करा जायछि, यथा स्पर्श वर्ण और अवर्गीय वर्ण। या पूर्वरु आमे देखिथिले जे क ठारू म पर्यंत जो 25टी वर्ण अछि ताकू आमे स्पर्श वर्ण बोली कहि थाउ।
ତେବେ 36 ରୁ 25 ଗଲେ ଆଉ କେତେ ରହିଲା ନା 11 ରହିଲା। ତେବେ ବାକି ଯେଉଁ 11ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେବେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଜ, ର, ଳ, ବ, ସ, 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 ହ, ଅଂଶୁମାର, ବିସର୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି 11ଟି ହେଉଛି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି 11ଟି ଅବର୍ଗୀୟ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ 3 ଭାଗରେ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜ, ର, ଳ ଓ ବକୁ ଏହି 4ଟି ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ଆସିଲା ସ, 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 ହ। ଏହି 4 ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଅଂଶୁମାର, ବିସର୍ଗ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଏହି 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଯୋଗବାହ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ବର୍ଗୀୟ ବ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାରଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ କ୍ୱଚିତ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉଭୟ ବର ପ୍ରଭେଦ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆଗେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଅବର୍ଗୀୟ ବକୁ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଧ। ବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିବିଧ ହେଲା ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁ ଏବଂ ରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଚିହ୍ନ ମାତ୍ର ରହେ। ଏହାକୁ ମାତ୍ରା କହନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଠି କହି ରଖିବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବର୍ଗୀୟ ବ ଓ ଅବର୍ଗୀୟ ବର ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରଭେଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଠିନ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସୂତ୍ର ଦତ୍ତ ଅଛି। ଉଦୌଠ ଯତ୍ର ବିଦ୍ୟତେ ଯೋ ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସନ୍ଧି ଯ ଅନ୍ତସ୍ଥ ତ ବିଜୟନି ୟତ ତଦନ୍ୟ ବର୍ଗୀୟ ଉଚ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ବ ସ୍ଥାନରେ ଉ, ଉ ହୁଏ, ବଚ୍, ବଦ୍, ବପ୍, ବହ୍, ସ୍ୱପ୍ ଧାତୁର ବ ସନ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାତ ବ ଅନ୍ୱେଷଣ, ସ୍ୱାଗତ, ବଧ୍ୱାଗମନ, ପବନ, ଶ୍ରବଣ, ଭାବୁକ ପ୍ରଭୃତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବ ଧନବାନ୍, ମାତୃବତ୍, ମାୟାବୀ, ପିତୃବ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ତସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି।